जय श्री जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना पर नजर पकेबा पूर्वर ओडिशा रे कौन रही पाणीपागर खबर। ये पाणीपाग खबर को नहीं बंचल भारतीय पाणीपाग एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ जो भली ओडिशा रे पाखापाखि शीतर प्रकोप जोर रही एवं यही परिप्रेक्षी में बर्तमान भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो पूर्वान कर आहरी पाखापाखि गोटे मास धरी जो भली रही तार शीतर पाखापाखि आहरी 10 दिन कि 20 दिन पाखरे पाखापाखि शीतर प्रकोप रही पारे बोली पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। किंतु अन्य पटरे अन्य राज्य मानकरे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग। किंतु लघुचाप जनित वर्षा अन्य देश मानकरे जो भली रही श्रीलंका रे आरब सागर एवं बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जहाँ पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु बर्तमान ओडिशा पर यार प्रभाव रही पारिबो कि बर्तमान ता पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो पूर्वान कर जाइछि अन्य राज्य मानकरे प्रबल वर्षार नहीं बर्तमान सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम आम स्पष्ट करुचु जो चित्र आम आपण मानकु कहि रखुचु ओडिशा रे पाखापाखि वर्षा आहुरी मात्र वर्षा हेबो बोली मध्य आकलन करुछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु किछि दृश्य माध्यम आम आपण मानक पाखरे रखुचु। दर्शक बंधु देखंतु किपरि भाबरे सेप्टेम्बर अक्टोबर एवं नवेम्बर मासरे प्रबल जेतिकाले बन्या ओडिशा पर रही तार वर्तमान चित्र स्पष्ट चित्र आम पुणी आपण मानक पाखरे रखिथिलु। दर्शक बंधु किपरि भाव देखंतु बन्या परिस्थिति सृष्टि होइतला ओडिशा रे एवं प्रबल वर्षा सहित पवन घड़घड़ी सहित बिजुली घड़घड़ी सहित पवन बहुत जोरे मध्य रही। किंतु एक लघुचाप जनित वर्षा जेतिकाले ओडिशा उपरे पुणी एक संभावना रही हम बोली से आकलन करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे बोली मध्य आकलन करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु अन्य राज्य मानकरे जो भाया पवन सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य सिस्टम देखा मिलूँ। दर्शक बंधु अनेक जगार बर्तमान एक देखा मिलूँ वर्षार तांडव लीला अनेक जिला मध्य देखा मिलूँ। खूब शीघ्र बर्तमान आसूची भयंकर लघुचाप ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अच्छी। किंतु वर्तमान जो देखा कुहुड़ीर जो भली रही कलबल करुच्ची कुहुड़ी साकरू अदिनिया वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार अन्य राज्य मानकरे प्रबल रही से दिल्ली बॉम्बे गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु यही स्थान मानकरे अत्यधिक प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु बर्तमान जो श्रीलंका रे आरब सागर एवं बंगोपसागर सृष्टि होउथुबा एक घूर्णिबलय पाखापाखि आहुरी 3 ରୁ 4 दिन काल ओडिशा माने रहिबो तेज रहिबो एवं ओडिशा रे यार कोन रहिबो यार प्रभाव ता मध्य भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जोरदार मध्य प्रयास कर जाइछि एवं ओडिशा रे एभली भाव में परिस्थिति सम्मुखीन हेबो नै बोली मध्य आकलन करुछि वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो पूर्वान करिछि ओडिशा रे वर्तमान शीतर प्रकोप अधिक रहुछि। दर्शक बंधु ओडिशा रे वर्तमान जो दर्शक बंधु आमे किछि विजुअल माध्यम स्पष्ट चित्र आमे आपण मानक पाखरे रखुछु जेउथि ना काईकि ओडिशा कथा जदि कहि परिबा भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर ब्रह्मपुर एवं एई स्थान मानकरे वर्तमान रही शीतर प्रकोप। एई शीत भितरे अदिनिया वर्षा होई पारे बोली मध्य आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली भाव में आम देखीजे अक्टोबर मासरे बन्या कथा जदि एबे भी मन पड़ुछि एवं किपरि भाव में ओडिशा पर रही यार तेज ए ओडिशा भितरे प्रबल जो भली रही बन्या बात्या एवं झड़ तोफान मध्य प्रबल मात्रा रही। किंतु एबे भी लोकमानंक मनरे ए विभीषिका निश्चित भाव में मन पड़ुछि। किंतु पुणी एक लघुचाप जनित वर्षा को नहीं बर्तमान जहाँ जो भली श्रीलंकार देखा जाइछि एवं यही लघुचाप बर्तमान भारत में एबारे केते रहिबो यार प्रभाव केते रहिबो एवं ओडिशा पर यार कौन प्रभाव रहिबो पाखा। दर्शक बंधु
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 5ରୁ 7 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳ ପ୍ରକୋପ ରହିବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କୃଷକ ଭାଇର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି এই ଯେଉଁ ପବନଟି ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏକ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାଉରକେଲା ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ମାନେ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଭଳି ପ୍ରବଳ ରହିଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପାଖାପାଖି 24ରୁ 25 ଏବଂ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରହିବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ସକାଳର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନା ଭିଜନ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏକ ଖବର ପୁରୀ ନଜର এইভাবে জেনা যে প্রস্তুত করেছি তাহা মধ্য স্পষ্ট চিত্র আমি আপনার পাখে রাখুছু দেখুন কিপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সহিত হালকারু মধ্যম ধরনের পবন বহুছি তা সহিত ঝিপি ঝিপি বর্ষার মধ্য সম্ভাবনা অধিক থিবারু ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ তরফর পূর্বান করেছি দর্শক বন্ধু কিছু দৃশ্য মাধ্যমে আমি পুনি আপনার পাখে রাখুছু দর্শক বন্ধু দেখুন ওড়িশার কণ রয়েছে হালচাল এই পাণিপাগ খবরকু নেই ওড়িশার প্রত্যেক কোণ অনুকোণে এভাবে এক স্থিতি বর্তমান দেখা মিলুছি কিন্তু যাহা পাণিপাগ বিভাগ তরফর যে আকলন করেছিল কিন্তু যে পূর্বানুমান করা যাইছি ওড়িশাকে নেইকি বর্তমান যেভাবে শ্রীলঙ্কার এক ঘূর্ণিবলয় সৃষ্টি ফলরে অনেক জেলার মধ্যে তার প্রভাব মধ্য দেখা মিলুছি কিন্তু উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ পূর্ব স্থাନରେ এভাবে ভাবে এক ঘূর্ণিবলয় প্রভাবে এক লঘুচাপ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা অধিক থিবারু এবং ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ যে পূর্বান করেছি বর্তমান আহুরি পাখাপাখি 28ରୁ 28 তারিখ পর্যন্ত মানে বর্ষা ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟାର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଗୁଜରାଟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ এই গুজরাটর আমি দেখুছু আপনার দেখুন গুজরাট কথা কুহতু এবং যে রাজ্য মানক রয়েছে ছত্তিশগড় কথা কুহতু মধ্যম ধরনের বর্ষা প্রবল মাত্রা হবার আকল রয়েছে কিন্তু এই প্রভাবে বর্তমান ভারতর ইয়ার স্থিতি বর্তমান সঙ্গীন রয়েছে যেতবে শ্রীলঙ্কার এক প্রবল বর্ষাকে নিয়ে যেতবে রয়েছে তাণ্ডব রয়েছে তার কিপর ভাবে রহব আকলন করুছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিছু দৃশ্য মাধ্যমে কিন্তু আমি যে দৃশ্য আমি আপনার পাখে রাখুছু যেভাবে আগুক আসুচি গ্রীষ্ম প্রভাব এই গ্রীষ্ম প্রভাবকে নিয়ে বর্তমান সবু জেলাপালଙ୍କୁ নেই চিঠি করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ বা পূর্বান করেছি আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু যে গ্রীষ্ম প্রভাব এই গ্রীষ্ম প্রভাবকে নিয়ে পাখাপাখি আমি দেখিপার মার্চ এপ্রিল ও মে এই যে 3 মাস ধরি রহিলা এই 3 মাস ওড়িশা পরে গ্রীষ্ম প্রভাব জারিরে বর্তমান কালবৈশাখীর প্রবল আশঙ্কা রইথিবারু কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ তরফর যে দিয়েছি সতর্ক ঘণ্টি দিয়েছি এটা রহব ওড়িশার কালবৈশাখীর ভয় কিন্তু এই কালবৈশাখী কিপর রোকা যাইপার এবং কাহকু কহতি লোক কিছু অসুবিধার সম্মুখীন ন হুঁতি সেপাই প্রত্যেক জেলাপালকে স্ট্রিক্টলি বর্তমান বৈঠক পরে বৈঠক করা যাচ্ছে কারণ আগুক আসুচি বর্ষা ঋতু কিন্তু এভাবে এক কালবৈশাখী বর্ষার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু যেভাবে গ্রীষ্ম প্রভাব রহব মার্চ যেভাবে অছি মার্চ এপ্রিল মে আমি কহবা বর্তমান ফেব্রুয়ারি আজি যে ফেব্রুয়ারি রয়েছে আজ 15 তারিখ এই 15 তারিখে যেভাবে রয়েছে ইয়ার প্রভাব রয়েছে তার রবিবার রয়েছে তার কিপর ভাবে আজ রহব তার আজ সকালের কিছু স্পষ্ট চিত্র আমি আপনার দেখুছু কিপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহবা সহিত প্রত্যেক দেখুন কিপর ভাবে রয়েছে আজির দৃশ্য হচ্ছে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য রয়েছে অনেক স্থানের বর্তমানে মেঘমান্না রয়েছে কণ রহব সূচনা তাহা পরমুহূর্তে